Kau bagi cue Okay, start. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia dari tim U Equals To. So, bersama saya hari ini adalah tim U Equals To You iaitu Azri, Ashraf, Fitri dan Fakrul. So, hari ini kita bersua kembali dengan topik pengenalan Organisasi Gabungan Malaysia, Ex-Council, iaitu Pertubuhan Pembangunan Kebajikan dan Persekitaran Positif Malaysia, SEED Malaysia, dengan gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, sebelum tu, sesiapa yang menonton, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya korang ada persoalan, pertanyaan kepada SEED Malaysia, korang boleh ajukan drop the comment dekat ruangan komen. Okey, seterusnya kita akan pass the mic kepada SEED Malaysia untuk presentation mereka. So, dipersilakan Sheila. So Sheila boleh kenalkan siapa panel yang ada hari ini dan perkenalkan dirilah. Okay. Yeah. Hi, good afternoon. Saya Sheila, Program Coordinator Global Fund. Saya dari SEED Foundation. So di sini saya ada beberapa colleague yang kerja bersama dengan SEED, iaitu Jane, dia Project Coordinator under MOH. And ada yang beberapa staff outreach worker, Katasha, Josie, Shaimaya, Along, itu je lah. Fazira tak on dia punya video. And kita ada bos kita, program director Mr. Mitch, and kita ada program director kita Miss Nisha di sini. Okay, saya nak nak terangkan sedikit pasal SEED Foundation. So boleh tak I pergi buka my presentation now? Yes, boleh Sheila. Yeah, okay. So nampak tak? Belum lagi. Belum nampak? Nampak tak sekarang? Belum. Now? Okay, sebentar ya. Dia tengah. Okay, dah. Dah Sheila. Okay, nampak tak? Okay. SEED. Okay. SEED adalah Pertubuhan Pembangunan Kebajikan dan Persekitaran Positif Malaysia. So dalam bahasa English, SEED adalah Social Enabling Environment and Development. And so I nak tunjukkan you sedikit pasal getting to know sedikit pasal SEED. So SEED ditubuh pada tahun 2014. So sekarang ni dah 2021. So 2014. Sudah 7 tahun ya SEED ditubuh. So minta maaf. And okay. So I boleh tak cakap, okay, SEED was established by a group of dedicated social workers with more than 30 years of cumulative experience in managing issues of marginalized communities such as the homeless, people living with or affected by HIV, and transgender persons. Nampak? Okay. Yeah. Okay. Okay, number 2, our core strategies. Okay, number 1, provide access to a safe space. Number 2, support sustainable livelihood. And number 3, advocate for health and welfare and rights. Number 4, raise funds to meet the needs and improve the quality of SEED services to the community. So the beginning, okay, Pertubuhan Pembangunan Kebajikan dan Persekitaran Positif Malaysia, SEED. So is the first translate community-based organization in Malaysia. So officially registered in 2014, SEED was created to ensure the availability of support services for marginalized communities, especially the transgender community. Okay, kita punya misi kita adalah to improve people who are social excluded in Malaysia by providing access to a safe space,
supporting sustainable livelihoods and facilitating access to healthcare services and linking people to resource that will improve quality of life. And kita punya mission adalah nobody get left behind. Okey, ini adalah chart organisasi kita. So kita mulakan daripada committee members. Okey, lepas tu executive ED, our ED kita executive director Mr. Mish yang dalam gambar ni. Okey, program director Miss Nisha Ayub dalam gambar ni. And this is project coordinator MOH Miss Jane, and project coordinator Global Fund saya. Drop-in center coordinator Miss Nasha, and shelter home coordinator Miss Dina, and kita punya seed finance officer Mr. Shan. Okey, ini adalah outreach worker from MOH, outreach worker Katasha, and outreach worker Along. Okay, yang ni under Global Fund, finance officer Miss Nitya, and case worker kita adalah Miss Manja. And outreach worker kita yang under Global Fund adalah outreach worker Mr. Shai Maya, Miss Fazira, Miss Erina, and Mr. Josie. So yang ni Kak Dina ya. Okay, our centers drop-in center is located at 69 Jalan Tiong Nam, Chowkit. Our premises, albeit small, provides warm shelter and food for women of socially excluded communities. The center provides a safe space and escape from the harsh realities of the street. Okay, second, in August 2017, we opened our tea home for elderly transgender in Ampang that can house a maximum of 10 residents. Okay, we will continuously seek new ways of sourcing for fund and resources to support and provide for our socially excluded communities. Referral rujukan kita, we assist our clients their individual cases sebagai health, VCT, CBT, sexually transmitted infection, STI, general health, hormone replacement therapy, advice and counseling, mental health. Kita bawa klien ini semua yang ni health ni kita bawa klien semua refer dekat klinik ya, klinik kerajaan, and kita pun buat CBT di drop-in center C. Okey, kita pun ada rujukan untuk welfare sebagai Baitumal, JKM, shelter homes, and kita pun ada job placement untuk mencarikan klien kerja yang sesuai pada mereka, and kita pun rujuk klien pada Legal Aid Center, Legal Aid untuk kalau dia nak pasal undang-undang kita refer to Legal Aid. In our services, okay, drop-in center, kita provide us space for untuk klien untuk berehat, relax, and kita bagi makanan untuk klien juga macam breakfast, lunch, and minuman petang, tea break macam tu. And kita pun ada di seat kita ada activity outreach, referrals, daily meals, packed food distribution for homeless and community, and B40. So sebagainya every day kita bagi meals, food distribution for homeless people seramai dalam 100-150 lingkungan macam tu. And kita ada rest and relax. Kita pun provide peer and support and counselling, HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C testing, syphilis and counselling. And kita pun ada juga buat session, training workshop, awareness and sensitization. And kita buat CPT, community based testing di kita punya organisasi di drop-in center kita. So klien selalu kita encourage klien sudahkan kita punya drop-in center untuk buat CPT. So kebanyakan klien dia suka datang ke drop-in center kita untuk buat CPT. And kita distribute provision for B40. Provision tu adalah kita bagi barang dapur, barang kering semasa COVID-19 ni kita ada tolong. So memang ditolong kebanyakan transgender people, homeless people. Okay, ini adalah drop-in center, gambar-gambar drop-in center yang apa yang kita buat. So ini yang klien, gambar pertama klien tengah makan di dapur, drop-in center kita, klien berehat, so kita buat training juga untuk clients. Yang ni tea home.
Okay, home for elderly and upgrade home for refugees, youth for seeking ni rumah ya untuk shelter homes. Okay, ini adalah gambar-gambar dan aktiviti-aktiviti yang kita buat di home. Okay, ini adalah gambar outreach activities. Ini adalah gambar outreach activities yang kita buat semasa outreach. Kita edarkan kondom, KY dan kita bagi risalah dan kita bagi informasi pada klien-klien yang bekerja ya. Okay, yang ni pack food distribution for homeless community and B40. Yang ni lah gambar yang tadi saya cakap tu, kita bagi makanan yang untuk homeless and client kita. So ini adalah gambar-gambar yang kita distribute dengan distributor. So ini distribution provision during COVID-19. Ini adalah gambar-gambar yang kita bagi food pack, macam barangan kering dapur, beras, Milo, susu, sardine, something like that. Ini kita buat session training workshop like desensitization workshop, health camp, kita pernah buat stakeholder meeting, support group session di drop-in center and luar daripada seat macam hotels macam tu. Dan kita pernah buat health camp, ini gambar baru-baru ni kita buat health camp di klinik kesihatan Kuala Lumpur. So ini adalah klien, kita panggil klien pergi ke klinik untuk buat BCT and other health, general health check-up. Okay, ini adalah Trans Solidarity Fund supporting trans people affected by COVID-19 in Malaysia. So ini adalah kita dapatkan raise, spend, and you tengoklah amount dia berapa yang kita raised, spend and target. So we who have access for benefit from the Trans Solidarity Fund, trans women between 19 tahun hingga 82 tahun, 19 district in 12 states in Malaysia. So cisgender women sex workers between 30 to 45 years old, those who have access or benefit from the fund earn between 2,000 per month. Above 20% of the recipients are either unemployed or have no stable income. So meanwhile, over 48% of the recipient earn between 200 to 950. So area of coverage. So kita coverage negeri-negeri like area in Perak, Pahang. Di Perak adalah Taiping, Pahang, Kuantan, Beira, Bentong, Temerloh, Cengkar, Negeri Sembilan, Seremban, Sarawak, Kuching, Sabah, Kota Kinabalu, Semporna, Johor, Muar, Kelantan, Terengganu, Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman, Setiu. And Pulau Pinang, Kedah, Alor, Sungai Petani, Kuala Lumpur, and Melaka. So itu sahaja. Terima kasih. Okay. So pengisian yang diberi, terima kasih Sheila dengan pengisian tentang SID Malaysia. Okay, sebelum tu tapi saya ada satu soalan. Okay, apa cabaran penubuhan SID? So siapa-siapa boleh jawab lah, siapa-siapa panel yang ada dalam ni. Okay, soalan saya, apa cabaran penubuhan SID Malaysia setakat ni? Ada siapa yang nak jawab? Sheila? Hi Patricia. Hai. Hai. Siapa yang Mish? Hai. Hai. Berkenaan dengan soalan you mengenai apakah cabaran SID Malaysia. Pada awalnya oleh kerana kita ni sebenarnya adalah sebuah organisasi yang is trans-led. Jadi
one of the challenges untuk kami adalah untuk to set up the NGO itself. Pada mulanya we don't have money. You know, kita tak ada funding daripada mana-mana to set up the NGO. So it was a challenge for us to build the NGO right from the very beginning. So yeah, so if you're talking about what was the challenges when we were first setting up, that was the challenge because we didn't have any funding from anywhere. So that was the challenge for us to build the NGO. And also, I guess the second one is besides money, it's all about the perspective of the society towards the NGO itself. So bila society tak nampak tak support community macam ni, how are they going to support us in terms of providing or giving to the NGO, kan? So I hope that answers your question. Terima kasih Encik Mish untuk jawab soalan saya. Okey, bukan mudah tau untuk kita buka satu penubuhan tu. Okey, perspektif masyarakat dengan tak ada fund memang susah. Tapi sampai hari ini penubuhan SIP Malaysia ramai yang tahu dekat luar sana. Okey, so terima kasih Mish dengan jawapan tadi. Okey, seterusnya rasanya kita ada soalan. Okey, dekat Facebook, saya akan bacalah. Apa cabaran transgender untuk dapatkan kemudahan atau servis yang disediakan di Malaysia? Apa cabaran transgender untuk dapatkan kemudahan atau servis yang disediakan di Malaysia? Ada sesiapa? Siapa nak jawab? Kak Jem boleh jawab kot. Sheila? Okey, cabaran dia adalah cabaran dia kebanyakan transgender dia face diskriminasi semua tempat ya. Semasa dia pergi contohnya kalau dia pergi Baitul dia kena dress up like male. Dia tak boleh pakai berpakaian baju wanita pergi minta Baitul Mal. And kalau sometimes diorang takut untuk pergi mendapatkan kemudahan yang ini semua sebab atas stigma dan diskriminasi. And Tadin? Tak dengar. Sheila tak dengar. Tak dengar ke sekarang? Dah. Sekejap. Boleh. Mungkin yang lain-lain kalau nak jawab pun boleh juga. Masuk mencelah, menjawab. Antara cabaran yang Cila bagi tahu tadi adalah diskriminasi dan stigma masyarakat kan. Kadang TG kena dress up like a male, pergi dekat dapatkan bantuan. Jadi ada apa-apa lagi tak cabaran yang dihadapi oleh TG? Yang mungkin SIP dapat feedback daripada orang luar. I think the line is pretty bad, you know, so they don't know who is talking and what's talking right now at the moment. Pasal I pun dengar putus-putus ni. Okey, mungkin kita ada masalah teknikal di sini. Mungkin Mish ada nak jawab ke untuk soalan ni atau kita akan skip untuk soalan yang lain? Saya rasa apabila kita bercakap mengenai cabaran transgender untuk mendapat kemudahan atau servis yang disediakan di Malaysia, Cila sudah menyatakan cabaran-cabaran itu. Apabila kita bercakap mengenai diskriminasi yang dihadapi oleh komuniti itu apabila mereka pergi untuk mendapatkan
services yang diperlukan. Saya rasa bukan saja apabila kita bercakap mengenai kesihatan, tetapi welfare and those kind of things. So I think the utmost importance is that discrimination will be the main reason why transgender people are not able to access services yang disediakan di Malaysia. Okey, baiklah. Terima kasih, Mitch. Kita ada lagi soalan ni. Cela boleh dengar tak sekarang? Ke line masih terputus? Cela boleh dengar Okey, ni ada soalan daripada Ashraf. Dia kata, adakah PrEP dipromote secara aktif dalam kalangan transgender? Dan jika ya, bagaimana? Hi, Kak Jane here. Ya, Alright. silakan. When we talk about PrEP, bila kita cakap pasal PrEP, sebenarnya sedikit kami pernah buat sesi tentang apa itu PrEP dan PEP, di mana kita menjemput Dr. Syazad daripada MAF untuk buat sesi berkenaan PrEP. Dan selain pada itu juga, semasa sesi kami, when we talk about, kami ada support session di pejabat maupun semasa outreach, dan ketika pekerja kami membawa klien kami ke klinik, kita share tentang apa itu PrEP dengan klien. And in fact, on and off ada sharing tentang apa itu PrEP lah over the media sosial. So we did, kami ada buat sesi tentang PrEP, dan on and off kami buat informasi apa itu PrEP dengan klien kami ketika mereka datang ke center membuat CBT. Okey, terima kasih jawapan yang Kak Jane berikan. Okey, so sekarang ni kita ada tahu soalan daripada dekat Facebook. Okey. Nak tanya kenapa isu transgender selalu menjadi isu panas di Malaysia? Hi Dengar tak Pat, suara kita? dengar. Hi Pat, hi everyone. Ya. Boleh kita jawab soalan tersebut? Boleh. Kita memang open. Sesiapa boleh jawab. Hati. Nisha, ayo. Okay. So, mengapa selalu isu transgender menjadi isu viral atau isu panas ya? Ya, betul. Bagi pandangan kita lah ya, semenjak daripada tahun 2006 sehingga kini ya, isu LGBT, isu trans sentiasa diperkaitkan dengan isu-isu lain seperti isu-isu politik, isu-isu agama. Ya, kalau anda melihat struktur di mana sentiasa from the previous government sehingga sekarang ya, selalunya apabila mereka ingin membawa isu agenda politik mereka ataupun apa-apa isu lain ya, mereka sentiasa akan target the most minority ataupun kumpulan minority di mana mereka mempergunakan isu itu untuk membawa agenda mereka. Tidak kisahlah agenda dari segi politik, agenda dari segi isu agama and so on. So we are always been targeted. Itu satu. Kedua, bagi Nisha dan juga daripada Sid, kami rasa there is lack of awareness ya, kurang awareness dari segi orang kata community LGBT per se dekat Malaysia ni ya. Sedangkan isu seksual isu pendidikan seks sehingga kini ya 2021 sehingga kini kerajaan kita, negara kita, sistem pendidikan kita masih tidak ingin memperbincangkan isu sex education. So bayangkan when you talk about the issue of LGBT, dan kenapa selalu T kena juga adalah kerana kita punya visibility. If you compare dalam LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender and so on, community trans ini kami senang dikecam dan juga ditarget kerana visibility kami. Ya, visibility kami, dan visibility kami itu boleh menjadi satu
kebanggaan kami dan juga boleh juga dijadikan sebagai satu weapon kami untuk dipergunakan terhadap komuniti juga. Yalah, betul tu. Terima kasih Nisha Ayub kerana menjawab soalan itu. Harapnya semua dapat tahulah kenapa TG transgender ni jadi target. Sebab setengah tu memang apa, sengaja untuk jadikan ini sebagai satu isu. Padahal tak ada apa-apa pun. Okey, jadi mungkin Sid boleh terangkan apa yang Sid buat untuk waktu PKP ni. Ada tak program-program yang Sid jalankan untuk waktu PKP ni? Mungkin Hi, Sheila. hello, hi. Ah. Kak Jane here. Alright, Yes, silakan. sepanjang PKP ni ya, baik PKPB atau PKP, kami seperti biasa our center buka dan selain kami beri pack food ya setiap hari untuk klien kami dan golongan B40, kami juga buat CBT di pejabat kami. CBT dijalankan seperti biasa. Dan seperti biasa ada juga klien kami yang datang untuk ambil safe kit ya, kondom, dan kami juga yang mana dekat-dekat dengan rumah kami just hantar kondom as long as they receive dia punya safe kit. Alright. Dan juga kami ada provision. Kami memberi bantuan asas makanan kepada klien kami. Okey, itu antara aktiviti yang dijalankan oleh Sid. Patricia ada soalan lagi? Okey, kita ada soalan tapi soalan ni khas untuk Irish lah, Irish worker. Okey, apa perbezaan sebelum dan selepas COVID-19 untuk dapatkan klien? Saya nak Irish yang jawab tau. Ada tak Irish worker yang boleh menjawab? Okey, pakai Kak Jane punya. Ada. Okey, silakan. Okey. So, Hai. siapa nak terangkan ni? Maya, Syai Maya. Yeah, Syamaya, hai. Okey, go Maya. Okey, kebaikan dia yang sebelum untuk COVID, kita dapat berjumpa temu seluruh klien dengan live. So aktiviti diorang macam kita jumpa dia lepak di kedai makan. So kita lebih tahu perkembangan diorang lebih jelas. Yang mana nak buat referral, kita senang untuk bercakap depan-depan diorang dan jelaskan kenapa kena buat pemeriksaan tu penting untuk kita semua. Kita boleh cakap di depan. Sejak PKP ni, kita orang tak boleh bercakap dengan berdepan sebabnya benda tu macam tak jelas. So klien akan tanya kita banyak kali dan WhatsApp kita tu handphone selalu kena charge lah sebab sentiasa masuk WhatsApp tanya, klien akan tanya macam mana nak buat COVID test, macam mana nak buat pemeriksaan seperti HIV, STI, hepatitis itu semua. So kita orang sentiasa kena on phone. Maksudnya Sabtu Ahad pun 24 jam kita orang akan kena jawab pasal pemeriksaan kesihatan ni. Okey, faham? Itulah macam mana apa perbezaannya Irish dulu dan juga sekarang kan. Okey, macam mana pula sebab sekarang masih lagi menjalankan CBT juga dan semua bantuan pun diberikan sama juga macam KKUM. Ada tak kalau macam orang nak join volunteer, nak bagi makanan tu, boleh ke join? Ada ke cara untuk orang join sekali? Setakat ni kita orang bukan tak bagi untuk join. Setakat ni kita cukup untuk kaki tangan kita, staff kita, dan kita orang pun ada pembagian sebab office tak boleh ramai-ramai dalam office. Okey, faham. Dengan keadaan situasi sekarang pun memang tak boleh lah kalau kita nak meramaikan orang kan sebab ada penjarakan sosial. Penjarakan sosial.
Okey, ada soalan lagi. Bagaimana SEED sebagai organisasi menyanggah tanggapan salah setengah orang yang selalu mengaitkan HIV ni dengan LGBT? Macam mana SEED nak menyanggah tanggapan tu? Menyanggah tanggapan pasal LGBT. Dia pelbagaikan soalan lah. Ada soalan panas sikit, ada soalan seram-seram sikit. Ada tak? Siapa nak jawab? Tackle isu ni. Isu tentang tanggapan orang. HIV je sebab LGBT. Azri, may I answer? Yes, sure. Can go. Okay. Sebenarnya benda ni memang dah lama lah. Kalau you fikir pasal HIV AIDS mesti link dengan komuniti LGBT kan. I think this is where kita SEED dan juga NGO-NGO lain, kita kena sentiasa meneruskan awareness yang macam kita buat kat SEED ni, kita lebih target especially the younger population ya, generasi yang muda and so on, di mana sebelum COVID ni melanda ya, kami sentiasa menjemput dan juga kami sentiasa mempunyai pelawat daripada pelbagai pihak, pelbagai umur, pelbagai bangsa. So this constant awareness ataupun orang kata awareness yang sentiasa ni perlu dibuat supaya masyarakat di luar akan lebih kenal mengenai apa itu LGBT dan apa itu HIV AIDS ya. Dan salah satu cara yang kita mula di SEED juga adalah di rumah T-Home ya. Jikalau kita melihat ya, selalunya kalau rumah-rumah untuk pesakit HIV AIDS, kami selalu akan khusus kepada untuk pesakit AIDS, betul kan? Yes. Tetapi di T-Home kami telah menukar this kind of, for me it's like stigmatization, di mana kita segregate ya, mereka yang hidup dengan HIV AIDS dengan mereka yang tidak. So di T-Home kami bercampur, tidak kisah mengenai status anda ataupun gender anda ataupun sexuality anda, tapi mereka juga boleh duduk satu rumah tanpa apa-apa isu ya. Dan my last comment is that I think kita sebagai minoriti ni, kita kena sentiasa dan selalu cuba untuk mendekati masyarakat. Sebab kalau kita nak mengubah persepsi masyarakat, kita tidak boleh mengharapkan satu pihak. Kita juga kena mainkan peranan penting juga. Thank you. Terima kasih Nisha di atas jawapan tu. Diharapkan semua dapat menyanggahlah perspektif masyarakat. Ada yang bertanggapan yang Nisha itu berkaitan dengan LGBT. Mestinya itu adalah salah satu benda yang salah ya. Patricia, ada soalan lagi tak? Yang kita boleh berikan kepada SEED. Kita ada banyak masa lagi ni. Asalnya ada juga soalan daripada FB tu. Okay, saya bacakan soalan daripada orang lama ya. Kak Tini kita, Mama Tini, dia tanya, sebagai seorang maknyah lama yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa termasuk organisasi seperti SEED, apakah visi SEED untuk 3 tahun akan datang dalam mengimbangi isu kesihatan dan juga isu bukan kesihatan seperti yang kita dengar sejak akhir-akhir ni? Apakah visi SEED untuk 3 tahun akan datang tentang isu kesihatan dan juga bukan kesihatan? Ada siapa-siapa nak jawab? Kak Jen mungkin? Kak Jen dengar tak? Hi, sorry. I baru nampak soalan ni. Okey, boleh. Sekejap ya. Bergema sekejap. Tak apa, kita boleh. Masalah teknikal ni biasa. Okey. Jadi boleh saya teruskan? Yes, silakan. Okey, organisasi SEED, apakah visi SEED untuk 3 tahun akan datang? Saya rasa apabila kita bercakap mengenai visi SEED ni,
SEED is a community-based organization and also community-led organization. So apabila kita melihat kepada vision kami akan incorporatekan the vision of the community into our vision. Jadi salah satu perkara yang kami akan buat adalah untuk berbincang bersama community mengenai vision seterusnya, kerana kami masih di dalam vision our current vision. So we have not done the next 5 years vision. But if we are looking at the next 5 years, if it was me, I would say that aligning the SDG with the Sustainable Development Goal for all transgender people in terms of equality and justice. So jika bertanyakan pada saya lah, kerana SEED belum lagi membuat kita punya next 3 years, tapi jika bertanyakan pada saya dan kami akan melihat daripada segi the SDG itself to incorporate into our vision for the next 5 years. Okay? Alright, dah nampak dah itu adalah visi SEED. Okay, terima kasih. Silakan Patricia. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada seterusnya kita ada soalan daripada Facebook. Okey, iaitu adakah SEED menerima ruangan untuk komuniti lain seperti MSM dan hetero untuk turut serta dalam misi sukarelawan dan lain-lain aktiviti? Dengar tak? Ada tak? Siapa dah jawab? Saya Maya ke, Kak Jane ke? Ada tak SEED menerima komuniti lain seperti heteroseksual, MSM dalam sukarelawan, program-program SEED? Ini adalah soalan daripada FB ya. Okay. Yes, ada. Kami ada menerima sukarelawan daripada cisgender person dan mahupun MSM ketika PKPBR itu. Hingga sekarang pun jika ada yang nak menjadi sukarelawan, tak ada masalah pun. They can always contact me atau contact siapa saja di SEED untuk jadi sukarelawan. Okay? Terima kasih Kak Jen untuk menjawab soalan-soalan daripada peminat dekat luar sana. So sebelum tu siapa-siapa yang ada soalan lagi tentang SEED boleh drop the comment. Okay. So rasanya Azri, ada soalan lagi ke Azri? Ada banyak ni soalan. Sebenarnya soalan agak panas juga. Tak tahulah kalau SEED boleh menjawab. Kenapa dekat SEED soalan panas-panas ya keluar? Semua ada soalan panas-panas, jangan risau. Dekat sekitar PO. Sentiasa tak ada Haris Adam je kat sini. Seperti biasa. Okey, sekarang ni kita terdengarlah ada berita tentang berkait dengan aktiviti LGBT, juga ada speech daripada seorang menteri berkaitan dengan LGBT. Apa yang kita boleh buat tentang perkara ni sebenarnya? Ada sesiapa nak beri pandangan? Okay, hi Azri, may I? Ya, silakan Nisha. Yuk. Okay, I think bagi saya ya, pertama sekali kita perlu sebelum kita melihat daripada kita punya activism, advocacy and so on mengenai isu yang tengah berlaku kini, I think we have to start with the community ya, sebab semasa berlakunya kekecohan, I think minggu lepas ke few days ago, as you mentioned lah about apa yang Timbalan Menteri itu bercakap, kebanyakan community, specifically community trans, mereka menjadi what do you call this? What's the word? Kelang kabut, okay? Mereka menjadi risau, ya, mereka menjadi amat
lagi-lagi bila isu ni dikaitkan juga dengan isu transgender, ya, isu mengenai sajat and so on, ya. So komuniti trans, tak kisah yang sex worker ataupun yang non sex worker, yang student and so on, mereka rasa amat risau. So I think what we should do is to actually inform komuniti kita dulu supaya mereka lebih peka, ya, peka akan first kali the laws, ya, the system kat sini, the laws kat sini, dan juga macam mana mereka ingin respond terhadap all this kind of online harassment and so on, right? Kerana seperti yang saya maklumkan, ya, saya melihat komuniti mereka menjadi terlalu takut sehingga ada yang juga terus orang kata menjadi fobia, in the sense of nak keluar rumah pun takut, ya, and they are worried of their jobs and so on. So I think we should actually concentrate dekat community dulu, ya, community kita, keep them updated and inform them. And I said tugas ni bukan satu tugas SEED, tapi tugas all the NGOs yang actually working with the community should also take this responsibility, ya, untuk menenangkan keadaan community dulu, ya. Dan seterusnya apabila community dah faham and all those stuff, dan seterusnya as an NGO kita kena selalu, ya, we should not respond macam mana netizen respond. Kita should respond in a very intellectual and also strategic ways on how we can respond to such comments and statements, right? So this is where kita sebagai community, sebagai NGO, kita patut bersatu, ya, bersatu to always react sebagai satu organisasi, bukan sebagai macam individu, tapi it will be better kalau we as organisation we stick as one and respond as a unit, you know, it makes us stronger. Dan one more part of it is that kita juga ingat kita tidak boleh bekerja seorang diri, ya. Masa inilah kita perlu mencari allies kita, tak kisah daripada legislation, daripada ministers or whoever, ya, whoever, untuk berganding bahu dalam memperbahaskan ataupun memperbawakan isu-isu yang kian panas ini, ya. For me it's very simple. Kalau orang tengah mengamuk, ya, orang tengah noya kat Facebook, kita pun jangan ikut, ya, kita jangan tuang minyak, tapi kita respond secara intellectual, kita respond secara fakta, and we need to respond as one. Yeah, thank you. Yes, terima kasih di atas jawapan tu Nisha Ayub. Jadi kita sebagai NGO yang membantu komuniti, kita seharusnya bekerjasama bersama-sama, ya, untuk membantu komuniti dan juga kepada komuniti transgender kat luar sana. Sekarang anda dah tahu tentang SEED Malaysia dan juga NGO lain yang ada ni. Jadi diharapkan anda boleh dapatkan bantuan daripada NGO ini. Ada soalan. Ya, silakan. Like Kak Nisha sebut tadi, we try to cari allies apa semua. So maybe you can share if SEED or on a personal level, siapa-siapa dari SEED ada, you know, like collaboration or allies from international sources. Do we have strong allies internationally? Because, you know, kita berhadapan dengan musuh di dalam negara sendiri. So, yeah. Not to say musuh lah. Okay. I can't mention who and who, but I must say yes. Tapi yes, we have strong allies locally, regionally, and also internationally. Ya, ada kalanya allies kita tidak boleh terlalu orang kata ke depan sangat, ya. Sometimes open sangat, ya. Some of our allies mereka boleh bertindak daripada bahagian a certain level, ya. But based on your question, yes we do. We have tons of allies, and I think one of our strongest strength is actually kat sini juga, ya. Sebab if you look at the respond daripada lawyers for liberty, respond daripada even the Chinese Women Organisation, ya, politician macam I can't remember his name, but there's few politicians actually made a statement juga, dan juga tidak lupa G25 pun mengeluarkan statement. G25, ya, mengeluarkan statement juga yang menyokong akan
komuniti trans dan situasi sekarang. Dan jika kita melihat luar, sebenarnya dalam pun kita banyak allies yang actually come forward to actually speak up for the community. That's good. You know, in this kind of advocacy works for LGBT or HIV, how do you see in 5 years about the situation? Is it going to be better or stagnant sama sampai sekarang, macam sekarang? Looking at the number of allies and the responses that we have. I'm a very opportunistic person, yeah. And I suka tengok perkara ni secara selalunya positif. I believe in 5 years things will change. Why? Because SEED dekat SEED Malaysia dan Nisha sebagai orang kata speaker and so on, I always get invited for all this stuff. Kita perasan yang this younger generation is very responsive towards the community. They are very responsive and they are very supportive. So I believe as years goes by, di mana yang lama-lama ni ke atas semua ni, yang menteri-menteri lama-lama semua ni akan lenyap dan kita akan ada yang baru-baru ni akan naik. So I believe there will be changes. There will be changes. It's just that we have to be strategically organized in our advocacy, and as I always say lah kan, being an activist tidak semestinya kita asyik nak tembak, tidak ya. Tapi it's actually how we actually bring our issues when we advocate benda-benda perkara ni. So macam Mitch bagi tahu tadi, actually including the SDG in our advocacy is a very good step, because Malaysia has actually agreed on SDG, and they cannot actually choose who is supposed to be a part of this SDG. So I think we have to also strategize our way so that isu kita akan selalu diperdengarkan dan juga akan tak kisahlah debat ke whatever kan, tetapi selagi isu diperdebatkan, maka itulah selagi itu kan kita akan mempertahankan hak kita. Alright. I think last question from me about this is that as advocates ataupun orang aktivis lah, what are your, this is for Kak Nisha lah, what are your advices for young activists, untuk lebih prepared to face these challenges, not just being loud but then nothing, but then acknowledge ke how, what are your take on this? Okay, for me, my advice would be, first kali I selalu advise pada our young advocates, is always orang kata step on the ground. Kita kena pijak di bumi nyata dulu, dan kita jangan sekali lupa akan kita punya reason that we are actually advocating on certain issues, which is the community. Selalu engage dengan community so that we know what's going on or what's actually happening within the community from all levels. And once we are done with that, we have to also be strategized. Kita jangan terlalu ikut emosi. Selalu saya perasan yang muda-muda, kita pun muda jugalah kan. Yang lagi muda lah, yang lagi muda. yang lagi muda. Yes, yang lagi muda-muda tu, I think sometimes when we are too angry, kita terlalu marah, kita terlalu tu kan, kita tends to actually membuat satu perkara atau menyatakan satu statement ikut perasaan. And this is where we need to align ourselves back to say that it's okay. Orang nak cakap apa, orang nak maki hamun, whatever, it's okay. Kita beri hak pada diorang untuk buat begitu, Tetapi kita kena ada kita punya stand, dan and also the last thing is so important is a support group. Walaupun you activist like myself, people say I'm an activist and so on, tapi I need my support system, and my support system is SEED. Mitch is my main support system dekat SEED, and then Kak Jane and so on, and everyone there. So we need to have that support system so that sebagai aktivis pun kita kena ingat kita bukannya kebal, mentally, emotionally and so on. So we need to have the support system, and whatever we say, whatever we do, remember akan effect kepada community juga. So we have to be very careful on our steps and actions. Thank you. I Most give the floor welcome. back to the MCs. Okay, terima kasih.
Terima kasih di atas perkongsian itu dan juga perkongsian soalan daripada Ashraf. Jadi sekarang ni kita tinggal lagi beberapa minit lagi nak habis pada sesi petang ni. Jadi kita nak minta lah Kak Jane ke Syamaya untuk promote sikit SEED dan juga outreach worker yang ada, case worker yang ada kepada penonton-penonton kat luar sana yang nak dapatkan perkhidmatan daripada SEED. Silakan. Siapa nak buat dulu? Dan juga terima kasih kepada siapa yang join dekat Facebook komen dan juga yang menjawab soalan dekat Facebook komen. Ramai komuniti yang bersatu padu sama turut menjawab. Kak Jane nak promote? Duduk di belakang. Dengar, dengar. Duduk di belakang. Hi, sorry. Kat mana ni? Sana sini. Alright. Okay. Promoting SEED. Okay, come help us. Alright. Know us. Alright. And pada masa sama, we do a lot of many things. Yeah. Kita akan buat referral, especially kepada transgender person yang nak buat screening for hormone. Alright, come over and see us. Sebab kami ada collaboration dengan klinik untuk buat hormone screening. Alright, and we also buat ada collaboration buat untuk mental health screening as well. Especially masa COVID ni, kita tahu yang semua orang ada masalah. So if you need, especially on mental health, come and contact us. Alright, and pada siapa yang nak donate, kami masih lagi memberi pack food kepada bukan saja gelandangan, our sisters, tetapi juga untuk B40, alright, dan anything just contact us. Jangan lupa ya, kami juga buat screening. Ya, anda boleh terus boleh datang hubungi kami untuk buat CBT ya, ya, dan dibuka untuk semua, tak kira sesiapa, come over and buat CBT kerana mengenai status adalah sangat baik sebab by we know our status, kita boleh buat the next step. Alright, for example, kalau kita negatif, kita akan cuba maintain to be negative forever. So this is where the counselling is here, the team is here to help you to be negative. And kalau you positive, what the next thing to do? So we have a people here yang akan support you and akan work with you untuk for your treatment to ensure untuk pastikan yang you akan dapat you equals you. Yeah. That's right. And the way sit here in our team, kita adalah salah satu NGO yang akan pastikan NSP, National Strategic Plan Ending AIDS 2030 akan tercapai. Woo! Cara akan tercapai, SEED tak henti-henti membuat pelbagai program untuk komuniti kat luar sana. Jadi jangan lupa contact je SEED. Dekat Twitter pun ada @SEED Malaysia, dekat Facebook pun ada SEED Malaysia. Okey. Dan juga seperti yang Kak Jane kata tadi, dia ada CBT, ada mental health screening. Just pergi je dan contact SEED. Kalau siapa-siapa yang nak tu, just komen kat bawah ni ataupun just contact. Kita orang pun boleh juga, kita akan linkkan dekat pada SEED. Akhir kata daripada Patricia, ada apa-apa lagi tak? Daripada saya, apa yang dikongsikan oleh SEED Malaysia, pengisian yang sangat menarik dan bagus untuk anda semua dekat luar sana. Okay, so akhir kata daripada kami, Team You Equals to You, stay safe, jaga diri, jaga kesihatan. Itu saja. So, bye semua. Selamat petang. Terima kasih. Terima kasih di atas perkongsian yang banyak sekali. Bye. Ambil salah handphone.